السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 82۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لتجدن اشد الناس عداوۃ، لتجدن، لام اور نون اس کا مطلب ہے ضرور بالضرور۔ تجدن واجد یجد پانا، ضرور بالضرور تم پاؤ گے، اشد الناس لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخت، عداوتاً دشمنی کے اعتبار سے، یعنی لوگوں میں سے سب سے بڑے دشمن، للذین ان لوگوں کے، آمنو جو ایمان لائے، ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن تم پاؤ گے، الیہود یہودیوں کو، والذین اشرکوا اور ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے شریک بنائے، ولتجدن اور ضرور بالضرور تو پائے گا، اقربہم ایمان والوں کے سب سے زیادہ قریب، مودتاً اقربہم ان میں سے سب سے زیادہ قریب، مودتاً دوستی کے اعتبار سے، للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ایمان والوں کے ساتھ دوستی کے لحاظ سے تو ان میں سے قریب پائے گا، الذین ان لوگوں کو، قالوا جنہوں نے کہا، انا نصارا بے شک ہم نصرانی ہیں، مسیحی ہیں۔ یہود و نصارہ کی دشمنیاں اور ان کے مختلف اطوار وہ پیچھے کئی آیات سے اللہ تعالیٰ انہی کو ہی موضوع بنائے ہوئے ہے، اور ان کی حرکتیں مسلمانوں کے خلاف ان کی دشمنیاں وہ بیان ہو رہی ہیں۔ اب یہاں فرمایا نسبتاً، یہودیوں کی نسبت، عیسائی وہ مسلمانوں کے ساتھ کچھ نرم رویہ رکھتے ہیں، نرم گوشہ رکھتے ہیں، جبکہ یہودی اور مشرک یہ تو بھرے ہوئے ہیں عداوت سے، بغض سے، نفرت سے۔ یہودیوں کا تو پہلے سے ہی یہ وتیرہ چلتا آ رہا ہے کہ وہ ہر نبی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں۔ انہوں نے کئی انبیاء کرام کو قتل کیا، اور جنہیں وہ قتل نہیں کر سکے انہیں بھی انہوں نے چین سے نہیں بیٹھنے دیا، مسلسل شرارتیں، سازشیں، حتیٰ کہ آخری نبی جن کے آنے کے وہ خود منتظر رہے ہیں، اور وہ بڑے اشتیاق کے ساتھ اور بڑی ہی انتظار اور جستجو کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ نبی آئے گا اور ہم اس کے ساتھ شامل ہوں گے، پھر ہم جہاد کریں گے، تو یہ جتنے ہمارے دشمن ہیں ہم انہیں کاٹ کھائیں گے گاجر مولی کی طرح۔ تو وہ جب منتظر تھے جس نبی کے، جب وہ نبی آیا تو اس کے ساتھ بھی دشمنی اور عداوت ہی رکھی انہوں نے، اور کوئی موقع نقصان پہنچانے کا ہاتھ سے جانے نہیں دیا، حتیٰ کہ کئی بار، ایک بار نہیں کئی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی بھی انہوں نے کوششیں کی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو پہلے سے اطلاعات دے دیں اور آپ وہاں سے نکلتے رہے اور بچتے رہے، وگرنہ انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش اور پوری پلاننگ اور منصوبہ بندی کر رکھی ہوتی تھی قتل کرنے کی، حتیٰ کہ آپ کو زہر تک بھی دیا کھانے میں شامل کر کے، بظاہر دوستی کے روپ میں آپ کو کھانے کی دعوت دی، آپ تشریف لے گئے اور اس کھانے میں زہر ملا ہوا تھا، آپ نے نہیں کھایا، تھوڑا سا کھایا اور اس کا معمولی سا اثر آپ پر رہا بھی، اور کئی صحابہ کرام کو بھی یہودیوں نے شہید کیا ہے، جادو بھی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحیح بخاری میں روایت ہے۔ تو یہ نقصان انہوں نے بہت زیادہ پہنچائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ کا دور دیکھ لیں، جو بالکل ابتدائی سازشیں مسلمانوں کے خلاف ہوئیں، ان میں یہودی برابر کے شریک رہے ہیں، اور وہ فرقہ جو اسلام کے بالکل آغاز میں صحابہ کرام کے دور میں ہی اٹھا اور آج تک
मुसलमानों के यहाँ तफरीक का बायस बना हुआ है और एक इंतहाई अज़ियतनाक उसका रवैया है मुसलमानों के साथ। वो भी यहूदियों की ही शह पर और उन्हीं की ही तालीमात की रोशनी में वो पूरा एक फ़िरका बना घड़ा गया और वो आज तक मुसलमानों के लिए नुकसान का बायस साबित हो रहा है। और उसकी हमदर्दियाँ भी मुकम्मल तौर पर जब भी कभी मुसलमानों के साथ उनका कोई अनबन बन जाए तो उनकी हमदर्दियाँ यहूदियों के साथ ही होती हैं, मुसलमानों के साथ नहीं होती। तो यहाँ अल्लाह ताला ने इसी हकीकत को बयान किया है कि सबसे बदतरीन दुश्मन ईमान वालों के वो लोग हैं जो अपने आप को यहूदी कहलवाते हैं। वजह हसद, तकब्बुर, ये चीज़ें। वल्लदीना अशरकू, और वो लोग जिन्होंने अल्लाह के साथ शरीक ठहराया। इसमें जितने भी बाकी सारे अदियान हैं वो मुशरिक कहलाते हों अपने आप को, या कोई भी और मज़हब के मानने वाले हों। हिंदुओं को देख लें और कम्युनिस्टों को देख लें, जितने भी अलगर्ज फिरके मज़हब हैं वो सारे दुश्मनी पर बड़े सख्त हैं। और उनके मुकाबले में नसरानियों को करीब कहा, मवद्दत के एतबार से, दोस्ती के एतबार से, मोहब्बत के एतबार से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी उनकी निस्बतन अच्छा रवैया रहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। नजरान से वफद आते रहे जो मुसलमान हो गए, जबकि उनके मुकाबले में यहूदी बहुत थोड़ी तादाद में मुसलमान हुए, चंद एक ही थे गिनती के। फिर उसके बाद तारीख़ में भी देख लें तो ईसाइयों की तरफ से मुसलमानों को निस्बतन सहूलत या नरमी मिलती रही, लेकिन ये है इनफरादी तौर पर। इज्तिमाई तौर पर ईसाई जो हैं वो भी उसी तरह ही बोझ में हैं और नफ़रत में हैं और दुश्मनी में हैं। बहुत सारी जंगें जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हुई हैं वो ईसाइयों ने लड़ी हैं और तवील सिलसिला सलीबी जंगों का रहा है। और आजकल जो ईसाई हैं, चूँकि ये यहूदियों के माताहत हैं, यहूदी इनके ऊपर पूरी तरह हावी हैं, ईसाई मुल्कों की पॉलिसियाँ बनाने में यहूदी शरीक हैं, इसलिए मौजूदा दौर में ईसाई और यहूदी ये दोनों एक ही चीज़ हैं और नफ़रत में बराबर ही हैं। कोई एक आध कोई हो भी तो उसका कोई ऐसा किरदार नहीं है कि वो अपना कोई अच्छा किरदार अदा कर सके। यहूदी और ईसाई आज के दौर में दुश्मनी के एतबार से उसी तरह की हैं। ना कभी यहूदियों से ये आज़ाद होंगे तो फिर वो नरमी दोबारा उनमें आ सकती है। ज़ालिका, ईसाइयों की ये जो नरमी है निस्बतन, ये इस वजह से बेअन्ना मिनहुम, क्योंकि उनमें से इस्सीना, उनके कुछ उलमा हैं, यानी वो अपनी किताबें पढ़ते रहते हैं। ईसाइयत अपनी किताब इसमें नरमी की ज़्यादा बात की गई है और दूसरे के लिए अफ़्व दरगुज़र की बात की गई है। तो उनमें कुछ उलमा हैं जो अपनी किताबें पढ़ते हैं, व रुहबानन, और उनमें से कुछ राहिब हैं जो बिल्कुल दुनिया से ला ताल्लुक़ हैं। तो जब वो दुनिया से है ही ला ताल्लुक़ तो उसने क्या लड़ाई करनी है किसी से, और क्या किसी के साथ उसकी कोई दुश्मनी और अदावत होगी। अगरचे उन्होंने रब्बानियत अपने तौर पर खुद घड़ ली, लेकिन चूँकि दुनिया से वो ला ताल्लुक़ हो गए, इसलिए वो भी, ये भी एक वजह है उनके मुसलमानों के साथ नरमी की। ये वो हैं जो वाकई राहिब हों आज के दौर में, उनके जो पादरी हैं और उनके जो पोप हैं और बड़े बड़े उनके मजहबी रहनुमा हैं, वो कतअन दुनिया से ला ताल्लुक़ नहीं हैं। बज़ाहिर इसी तरह यह उनका रवैया कि वो दुनिया से उनको कुछ लेना देना नहीं है, वो तारिक दुनिया हैं, ना उन्होंने शादी करनी है, ना उनका कोई कारोबार है, ना उन्होंने किसी और काम में पड़ना है। बज़ाहिर उनका ऐसा ही तर्ज़ अमल है, लेकिन दर हकीकत वो भी माल के इंतहाई भूखे और बहुत ज़्यादा अखलाकी तौर पर गलत किरदार के हामिल, आए रोज़ उनके स्कैंडल वो मंजर आम पर आते रहते हैं। वअन्नहुम, और इस वजह से भी उनके दिलों में कुछ नरमी है, ला यस्तकबिरून, कि वो तकब्बुर नहीं करते। मुसलमानों के ख़िलाफ़ दुश्मनी कम होने की एक वजह ये भी है। यहूदियों के अंदर तकब्बुर बहुत ज़्यादा है, वो अपने आप को आला और बरतर समझते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हम तो बनु इसराइल हैं, याकूब की औलाद में से हैं, जबकि मुसलमानों के बारे में उनका यह है कि ये बनु इस्माइल हैं और ये हमसे कमतर हैं, तो हम इनको क्यों
اپنا بھائی بنا لیں تو ان کا تکبر ان کی دشمنی کا سبب ہے، اور ان میں تکبر نہ ہونا ان کے دلوں میں نرمی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق